اینا برادران عزیز دوخی کسا در کره اینا فیرما ورساچه ای اینا فیرما ورساچه ای اینا نرخ نوشا بینه برداره کمپلکتش 3359 сум اینا بینه خیلی کدامی دا بود در کور شد یکم نمود دیگه سخن کنم وزی اکسیه ای سلی اکسیه نسوش اکسیه اینا ایش اینا ناشا بین خیلی که هسته برداره که بخچه مقصد دوخی تنج میگیره برای همون کمود رای کرده سیمتون برادر رو پیشنهاد کردیم خیلی ما وعده دادیم که да я посмотрю потом вам скажу если надо اینا برادر رو تو میزنی اگون دخی میزنی؟ کجا دخی میزنی؟ بوش ماخته بشده نشد؟ این میستم بد میکنم این برادر رو کروچی نرخ نوو اینا یوشه تماشا کنه خیلی نرخ نوو دورا اگر بخورد پروستا میزنی این خیلی میزنی در سد میره یکم چی نمیکنه تا حیات دیتاری بخوی زدگی نیستی برای اون که نمیفهمیره میدونی خیلی اوریجینالی سومیستان سومی هستم دلی ای پرفیوم بوشاگر بسیار میستا اوه اینه ورسایچش 4884 сум короче меня 40% скидка иде اینا میام مورسکویا خیلی برداره اگر با شما در یکم چیز دیگه معقول شد سخن کنیم انشالله که میم بو میبینیم خدا نگهبانتون باشه اینا ما در این مغازینیم اینا با قطعی اکای اینا اکای اخران سلام علیکم قطعی هم برداریم خیلی رفتیم همون دیگه اینه یوش ژنسکی هم یوش هم ژنسکی اکسش دیگه و ارزون دیگه این ایجوش هم خیلی خیلی نرخ نوشون ختم بفهمید برادرای این مغازین اوریجینال خدا نگهبانتون باشه تو بزدید پستونی من میزنی یا هفته نیست این بچه اکو مختش دیگه هر ساعت دیگه میتونی به اینجا بدرو بزنی بره این ارزان ترکشون همه چورا 100 میلی گرم وجوده باسته خیلی همشان میگیریم خدا نگهبانتون باشه تو بزدید پستونی اینا تماشا کو بین چه خیلی نرخ نوشون اینا برادرو همه کسا میگه که کدومش که معقول باشه اینا مارکیتو ماچیتو نرخش هم نشون تو میتونم اینا اکی یا اکسیا کتیم که ارزون ده نه 3800 چنده کاش 2000 شده نه گفتیم 1945 сум اینا برادرو بویجش راسپرداژ ای яблоко магазин яблоко نوشا یا بر بیننده دخوی اوریجینال ایو پرابر اینا با ای طرفه اینا بینه چه نموده کنکریدیه کارچین نرخ نوشا ما دا نظر جنس کرده اومد بوی بردارو اگر دیگه نمودی مدلو مخفول باشه گب زنی نباشه ما شما دا میپارتم хотим уточнить по поводу духи. Самые дорогие духи. Доставка роботов на свете. Духов, короче. Здесь есть духи. Телефон. Здесь разные часы. Магазин. Московское время. Здесь шапки. Духи, по-моему, на второй этаж. На первый этаж. Я подалеку. یه مغازین اوپا طرف سامسونگ ده اینه چیه بیلن تلفن رو ببینه اینه سامسونگ کروچی نگه کنیم برادرو اینه سامسونگ A01 دین اینه هسته نرخ نوش و اینه برادرو تماشا کنیم не دیدی نرخ نوو وجودنی вариант я сниму показываю можно да اینا شبینه در یکم جو مقصد هیچی گم نداره برای شما کردن چی نمیگم پرسی جزات نیتیم خیلیش در کارتون اینا مرحمت بینین خوشا
Бибине бародаро. И пассаж. Як медаж ё подвали ам пассаж дай. О, нарх намошина шабине. И ай ойлай Samsung ай бародаро. Агар дига намуди модело махфул боша, гап зани набоша, ма шумо да мепартам. Всё, посмотрю, всё. Вот нархшона бародаро, ина iPhone 12. Ина шаҳр Екатеринбургда чӣ хеле ки гуфтем то? О, аксияш дега. Чё, оно 79 890, а почему 66 по акции? Что за акция? Идет 5000 рублей вам на аксессуары, Ага. 5000 рублей на сим-карту. На баланс будет, да? А все равно человек платит? Лишняя, да, цена. Все равно это цена? Все равно человек это купит. Вот, мы не были в курсе, да? Ничего страшного. Мы вчера купили вот iPhone 12 Max Pro за 109 990 рублей. Но там ни скидка, ничего не было в МТС. Только у Билайна есть, да? Или у вас тоже нету? А, у них то, что акция нету, да? Это 11. Короче, кто разбирается, к некому нафайнился. И ойлай айфон, айфон. Не бародаро хама. О, айфон X7 Redmi 5 миш. По вашим заказотам, да, бародаро, агар дар кошед хабар кунед. Ина бародарони азиз, духи каса дар кора, ина фирма Versace ай. Ина фирма Versace ай, ина нархи навоша бине бародари. Комплектш 3359 сум. Ина бине. Хай кадами да бо дар кошед, ягон намуди дигаш сухан кунам. Ози акция, и сели акция, насуш акция. Ина иш ина навоша бин. Хай яке ҳасте бародарони ки ба хичона мақсад духиёи тенҷ мегира. برای اون کم رای کرده سیمتون برادر پیشنهاد کردیم خیلی وعده دادیم که да я посмотрю потом вам скажу если надо ина бародаро то мезани ягон духи мезани куба духи мезани нашид иместем бад мекунам ин бародаро короче нарх наво ина ёша тамошо кунед хеле нарх наво дора агар бифорад просто мезани ин хе мезани дар суд мера ягон чита мекунед фа та ҳаёти дитари духи задагӣ нест барои он намефаҳмира медонӣ чӣ хеле оригинал ҳисоб мекунам ҳисоб мекунастам деле и парфюм боша агар бисёр меиста о ин Versace 4884 сум. Короче, меня 40% скидка иде. Ина мё мужское, хабар дора, ага бо шумо да ягон чизгаш маъқул шуд, сухан кунед, иншалло ки мием бо мебинем. Худо нигоҳбонтон боша. Ина мо дар ин магазинем. Ина бо қатъиам якай, ина якай ахрон. Салом алейкум. Қатъиам бародарем. Хай рафтем. Ҳамон дига. Ина ёш женская, ёшам женская акция шудаган. О, арзон шудага. Ин эҷошам он хе. Хай нарх навошна хитон бифаҳмед да бародаро. Ин магазин оригинал ай, оригинал. Худо нигоҳбонтон бошад то боздид пустонима. О, мезани я ҳафта неста. Ин бача ака мухташ дига ҳар саат дига метонӣ биям ҷа бидро бизани бира. Ин арзонтар акошон ҳамин 4000 100 мг. вуҷуда бо аст. Хай ҳамашона мегирем. Худо нигоҳбонтон бошад то боздид пустонима. ина тамошо кубин чӣ хела нарх навошон ина бародаро ҳама каса мига ки кадомиш ки маъқул боша ина маркето мачито нархшам нишонтон метиҳам ина аки ё акция катян ки арзон да не 3800 чанда короче 2000 шуда новогодний 1945 сум ина бародаро боиҷашо распродажа и яблока магазин яблока навоша я бор биненда духи оригинал аю парабад ина бо аи тарафаш ина бинед ча намуда
Конкретно, картина надо на вот. Надо женская девушка. Всем привет, дорогие друзья! Да, мы сегодня были в магазинах, в разных магазинах города Екатеринбурга. Сегодня мы показывали вам телефоны. Обязательно в следующий раз покажем еще что-то. Город Екатеринбург. Торговый центр Пассаж, первый этаж. Можно сказать, что в подвале. Классный вот этот магазин. Şaş ne böyle? Kuşat. Ama desene. Bir biz şaşayık bu. Değil mi? Fasliye. Yasin. Hastane. İlk şey avtobüsde. Ha öyle şaş ne böyle? Ha sevda da böyle. А вот Екатеринбург, смотрите, какой елка у него. Елка, дорогие друзья. И вот Екатеринбург. Трамвай Екатеринбурга, смотрите.